Okey, Warfire ini mai pasang ini full range sama Dynawin DP8. Oh, nanti lepas pasang tengok macam mana. Mai sini tengok. Okey. Ini AGS 20 macam ni. AGS 20. Oh, sepuluh macam ni ha. Okey, nanti saya akan tukar macam ini. Kasih tengok. Mai sini tengok. Alphard pusing. Okey, ini Alphard AGS 30. Tukar Dynawin juga. Dynawin full range sekali 360. Okey, kasih saya ini. Okey, ini Dynawin juga AGS EP8. Okey, ini full range sementara ada aja bukan selalu sampai minggu ini saja Okey, di EP8 Pro MC.